हेलो संग माने मो पृथ्वीर पुणी एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत अभिनंदन। बड़ विचित्र आमर यही सुंदर पृथ्वी। ये सुंदर पृथ्वी रे सुंदर गछलता सुंदर जीवजगत। ये देखंतु आज मु आपनको पई आनिछि चिरैता गछ विषय रे कहिबा पई। एटा होछि चिरैता गछ। कड़ा कटु रसयुक्त जड़ीबूटी हिसाब रे यार आयुर्वेद रे नाम रही। देखंतु छोट बेले आमे चिरैता गछटी भली होता टिके बड़ हो गला परे तार शाखा प्रशाखा बाहर तार फूल फल मंजी हुए एवं से वंश विस्तार करे। या बेसी कष्ट करिया को पड़िबनी, केवल अल्प आपण जो आणुचंती बजार जदि किणिकी आणुचंती बा कोठी जदि गाँ गहली रे संग्रह करिवे तार मंजी पकई देले से ता मंजीरु गछ उठिबो एवं आमको बहुत उपकार करिवो। देखंतु चिरैता गछ को आपण एई भली भाबरे छाई रे रखिकी ताको सुखेइबे। आमे ताको संग्रह करिबा, संग्रह कला परे प्रथमे तापर ताको छाई रे रखिकी आपण सुखेइबे। ताको तार ए जो देखुचंदी भांग सब रहिछि, गंठी सब रहिछि, से गंठी रु भांगी देले खूब सहज रे भांगी जिवो। एठी मु किछि चिरैता नेछि, याकू सारा राती मु भिजेकी रखिकी व्यवहार करिवि। देखंतु ता संगरे मु किछि नेछि मेथी दाना एवं चिरैतार से जो गछर संपूर्ण गछटी को पत्र गुड़ाक रखिबे नाही। पत्र गुड़ाक प्राय फंगस लगी जाई पारे, ओदा पदा रहिले तार काठीटी को ही स्टिक टी को संग्रह करिवे। ताको गुटे एयरटाइट डब्बा रे एमती रखिबे। तापरे ताको कोन करिवे ना गोटे काच ग्लास रे आपण से खड़िका गुडी को नेबे एवं खड़िका गुडी को काच ग्लास रे रखिकी अल्प मेथी दाना आपण सेतरे पकेइबे एवं ताको सारा राती भिजिबा पई छाडी देबे। वर्तमान समय आमर पिला मानकर गोटे ओबेसिटी गोटे बहुत बड़ समस्या। आमे समस्ते चिंतित हो जाउछु। पिला माने छोट छोट एक्टिविटी रे छोट छोट काम रे विरक्त हो जाउछन्ती, मानसिक चापर सम्मुखीन होउछन्ती, संभाली पारु नाहंती। तो किशोर अवस्था रे ए सब जिनिस हार्मोन परिवर्तन जो हुए। हार्मोन परिवर्तन समय जो दक्षता दरकार, जो दरकार एबिलिटी, यही हार्मोन परिवर्तन को सामना करिवो चिरैता दक्षता बढ़ाइबो। एवं आपण जानिचंती कि नहीं मैं जानिनी, मु आपण मानकु जणैबा पई चाहिबी चर्म रोगर एटा गोटे बड़ महौषधि। बेले बेले आमर कान पाख आउ संधि जगह सब कुंडई हुए, जले जलन हुए, जिते प्रकार चर्म समस्या अच्छी चिरैतार काढ़ा बा चिरैतार रस आमे जो खड़िकाटी को भिजेकी रखीचे ये ताको निश्चित भाव में भल हम विश्वास रखंतु। आपण माने समस्ते जानिचंती मेथी दाना होची आमर मधुमेह रोगी को कम करिवारे सहाय्य करे, पाचन क्रिया को मध्य बढ़ाए, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा पई ए चिरैता आपण प्रतिदिन सेवन करंतु। खूब कम परिमाणर किंतु नेबे, 100 मिलीग्राम पाखापाखि नेबे। एटी देखंतु मु ए जो 200 मिलीग्राम पानी रे मु आको भिजेकी रखी देइची। एटा सारा राती भिजिबो। भिजिला परे तार जो रसटा बाहर मु ताको ही संग्रह करी खड़िका गुड़ी को छाणी देबी। छाणी देला परे से जो रस बा जो पानीटा बाहर से पानी ही मु ताको सकाळे खाली पेटरे सेवन करी। से मुझे अल्प जीरा नहीं, आपड़ चाहिए मिसई पारे, ना यहाँ को स्किप करि पारे, आवश्यक नहीं। जदि नेले ताहले सेटा मध्य पाचन क्रिया पाई बहुत भल काम करिवो, गैस एसिडिटी मध्य कमेइबो। ये तो मध्य ये जेहेतु आमर चिरैता रसटी एंटीऑक्सीडेंट रे भरपूर आउ ओजन कमेबा पाई मध्य सहाय्य करे। आपण ए चिरैतार रसरे अल्काइड और ग्लूकोसाइड नामक जैव सक्रिय यौगिक अच्छी, जहाँफल कि ये आमर ओजन कमेबारे सहाय्य करिवो, चर्बी मध्य कमेइबो। तेणु पिला मानकु जो जेतेले ओबेसिटी भोगुचंती तांको आपण माने दियंतु। देखंतु सेई एम आपन पुणी देखिया पई चाहिबी। याको मोटे एयरटाइट डब्बा रे रखिथिली। एबे देखंतु से जो ग्लास रे मु भर्ती करिथिली, जो राति रे ओवरनाइट पुरीथिली, देखंतु तार रसर माने रंग केमती परिवर्तन हे गलानी। देखंतु हालुका आपण देखि पारुथुवे सबुज अंश टिके आसीची रस। आपण जानि पारुथुवे जे खड़िका देहर रस ए पानी को बर्तन आसी जाइची। ए पानीटी को आमे छाणी नबा। छाणिकी आपण सकाळे खाली पेटरे 100 ग्राम जल आपण ताको नियंतु। प्रतिदिन आपण आको व्यवहार करिवे नाही,
କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ର ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବହୁତ କମେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନ ନେଇକି ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ରସ ସପ୍ତାହର 3 ଦିନ ଆପଣ ନେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 200 ମିଲିଗ୍ରାମର ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ପିଇବୁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ରାତି ସାରା ଭିଜେଇ ନ ପାରିଲେ, ସମୟ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବେ, ସେଥିରେ ସେ ଖଡ଼ିକା ସବୁ କିଛି ପକାଇବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ 2 ଗୁଣା ଜଳ ଦେବେ। ଯେତିକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେକର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜଣେ ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ପିଇବେ, 200 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦେବେ। ଯଦି 2 ଜଣ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 400 ମିଲିଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି, ମାନେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇବି, କାରଣ ମୋର ରାତିରେ ମନେ ନଥିଲା ବତୁରେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫୁଟେଇବି। ଫୁଟେଇଲା ପରେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେମିତି ଜଳର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହାଲକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଇ ସବୁଜ ଜିରେଇତାର ରସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏବଂ ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଔଷଧପତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଏଇସବୁକୁ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ଏଇସବୁ ଗଛଲତା, ଆକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବା। ଆପଣ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର 3-4 ଜଣ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ରସ ଆପଣ ସକାଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ରୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଚନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଥିଲି, ଫୁଟେଇ ସେଇଟା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ବାଉଲରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାତ୍ର ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି